अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद। आज एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से इस्लामाबाद में, और मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी, और जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरानी सरकार और वफाकी सरकार ने महंगाई का तूफान खड़ा करके रखा है और इमरान खान से हुकूमत नहीं चल पा रही। और यही जज्बात थे मौलाना फजल रहमान साहब के। और मौलाना फजल रहमान साहब तो मुसलसल सरापाए एहतजाज और जोहद मुसलसल में हैं, जद्दोजहद के मैदान में हैं कि इमरानी सरकार से किसी तरह भी जान छुड़ाई जाए। लेकिन जद्दोजहद के दौरान ही कुछ महीने कबल PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार की थी। उस दौरान मौलाना फजल रहमान ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बेवफाई और गद्दारी तक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर जो है इल्ज़ामात लगाए गए थे। और आसिफ अली जरदारी के मंजर आम यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भाग दौड़ और क़यादत संभालने के बाद बहुत सारे दास्तान और किस्से हैं कि आसिफ अली जरदारी अपने मफादात के लिए सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं से पलट सकते हैं, कहीं से भी आगे जा सकते हैं, कहीं से भी बाएं, कहीं से भी दाएं वो मुड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज मौलाना फजल रहमान मुतमईन नजर आ रहे थे कि अब PDM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चल पाएगी। और उस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से नज़रियात के बजाय ख़ानदानों की ताल्लुकदारी वास्तेदारी का जिक्र बड़े फ़ख्र अंदाज में किया कि उनके बुज़ुर्गों के यानी कि बड़ों के ताल्लुकात हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ज़ाती, और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर भी वो मौलाना फजल रहमान के साथ करीब हैं, और उसके साथ साथ जद्दोजहद के एजेंडा में भी मौलाना फजल रहमान और वो मिलकर आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस गुफ्तगू को सपोर्ट करते हुए नज़रियात की बात करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके जुमलों को दोहराने कि बिलावल भुट्टो के कहे हुए जुमलों को दोहराने पर मजबूर हुए, बल्कि बड़ी फ़ख्र अंदाज के साथ वो भी ये बात करने लगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ उनके ख़ानदानी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आज के इस प्रेस ब्रीफ ने जहाँ पर कौम को ये साबित करके दिखाया कि पाकिस्तान से नज़रियात और उसूल की सियासत ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात और उनकी मीडिया गुफ्तगू पाकिस्तान के लिए कोई नई खुश आइंद खबर का बायस नहीं बन सका है, बल्कि लोगों में ये एहसास माजी से ज़्यादा होने लगा है कि अब नज़रियात की कोई अहमियत नहीं, सब ज़ाती ताल्लुकात आबा व अजदाद की ताल्लुकदारी की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ चल रही हैं। और आज के मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया गुफ्तगू ने इस पर मोहर भी लगा दी है। इस राय से कोई कितना भी इख्तलाफ रखे कि सिंध भर में बदअमनी की और इंतहा है और लाकानून की इंतहा को पहुंची हुई है। बदअमनी की आग को बुझाने और लाकानून की इंतहा पर काबू पाने के लिए मौलाना फजल रहमान की तंजीम यानी कि JUIF अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की सरबराही में बड़े ताकतवर अंदाज में जोहद कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रहा है। और वाक़तन भी सिंध भर की सूरत कुछ इस तरह ख़राब है कि बदअमनी और लाकानून के मारे लोग अभी इससे शायद बेखबर हैं कि मुल्क में या सिंध भर में कितनी महंगाई है। यानी कि महंगाई ने जहाँ पे लोगों के कमर तोड़े हैं, लोगों के लिए बहुत सारे मुश्किलात पैदा किए, खुर्द नोश के अशिया जो हैं वो उनका ख़रीद करना और ज़रूरत ज़िंदगी के हुसूल की चीज़ें उनके हद ख़रीद से ज़्यादा होना इतना बड़ा चैलेंज मसला नहीं है जितना मसला सिंध भर के लोगों के लिए बदअमनी और लाकानून की इंतहा है। सिंध भर के लोग ये सोचने पर मजबूर हैं और ये माइंड सेट उन्होंने बना के रखा है कि वो भूख पर और एक टाइम का खाना खाकर 2 टाइम भूखे सो सकते हैं, पानी पर गुजारा कर सकते हैं, सूखी रोटी काट कर अपनी ज़िंदगी तो बसर कर सकते हैं। लेकिन सिंध भर में लाकानूनियत और बदअमनी की जो आग है, जिन्होंने इनका जीना महाल बना के रखा है,
وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سندھ کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت کی انتہا اور بدامنی کی لگی اور بھڑکی ہوئی آگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ نیا اتحاد، نئی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ قربت، یہ ملک بھر میں گرم جوشی لانے میں بڑی حد تک کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ جہاں پر مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں وہاں پر سندھ بھر میں لاقانونیت اور بدامنی کی فضا اتنی خراب ہے کہ لوگ مہنگائی جیسے طوفان کو تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لاقانونیت اور بدامنی کی آگ جو ان کو جھلس رہی ہے، ان کو جلا رہی ہے، اور لاقانونیت کی انتہا جس کی وجہ سے لوگوں کی عزت، مال اور دولت محفوظ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ دفتر جاتے ہوئے واپس گھر لوٹ آ سکتے ہیں، یا دفتر سے گھر جاتے ہوئے گھر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، یا گھر یا کاروبار میں ہیں تو وہاں پر ان کی زندگیوں کو امان ہے یا نہیں، کس وقت ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنتا ہے، کس وقت ان کو قاتل، رہزن اور دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کس وقت کب ان کو ڈاکو قرار دے کر مارا جاتا ہے۔ اس قسم کی انتہائی بدترین صورتحال ہے سندھ بھر میں، اور یہی وجہ ہے کہ جے یو ایف اے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو ایف اے سرگرم عمل ہے، قوم پرست تنظیمیں اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور میڈیا، یعنی کہ سندھ کے تمام باشعور لوگ جو عزت و آبرو کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اور عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، اور عزت کے ساتھ بھوکائی سے لیکن جینا چاہتے ہیں، لیکن سندھ میں لاقانونیت کی انتہا اور بدامنی کی آگ نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا کے رکھی ہیں۔ مہنگی اشیاء خرید نہ سکنے کے باعث وہ 3 وقت کی بجائے 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی، اور سالن کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور سبزی کے بجائے وہ سوکھی روٹی کھا کر بھی سو سکتے ہیں، لیکن جو بدامنی اور لاقانونیت کی فضا ہے سندھ میں، اس کو کسی بھی صورت لوگ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ بھوکا تو رہا جا سکتا ہے، 1 وقت کی روٹی کھا کر 2 وقت کی نہیں کھا کر بھی جیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر لوگوں کی عزتیں، مال، دولت اور زندگیاں محفوظ نہ ہوں، اس سے زیادہ لوگوں کے لیے کوئی اور مشکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں پر پی ڈی ایم اور پی پی کا ایک ساتھ چلنا بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری لابی کا جو ماضی میں رول رہا ہے وہ دیر تک کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا زرداری کے بعد یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ وہ مفادات کے لیے کبھی ملک توڑنے کی بھی بات کر سکتے ہیں، اور کبھی سندھو دیش بنانے کی بات کر سکتے ہیں، اور کبھی وہ سندھ کے لوگوں کو تباہ اور برباد کرنے اور سندھ کی زمینیں ٹکے کے داموں فروخت کر کے سندھ کے لوگوں کا سودا کر سکتے ہیں، سندھ کے لوگوں کو مروا سکتے ہیں، سندھ میں ایک انارکی اور لاقانون کی انتہا پیدا کر سکتے ہیں۔ مطلب زرداری مافیا کو کسی بھی قیمت میں اقتدار چاہیے، اس کے لیے بھلے ملک کا سودا کرنا پڑے بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے سندھ کا سودا کرنا پڑے بھی وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، قوم کا سودا کرنا پڑے بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ٹریک ریکارڈ ہے، میں نہیں کہتا۔ آصف علی زرداری نے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریک سٹائل جو ہے، ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ یہی ہے۔ اب ان حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی پی کے ساتھ ملنا، میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم اور خاص طور پر سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں۔ ہاں، بدامنی اور لاقانونیت کے دلدل میں پھنسے سندھ کے لوگوں اور ملک کے لوگوں کو مزید مصیبت میں ڈالنا ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو مشکلات سے نکالنا پی ڈی ایم کا میں سمجھتا ہوں ابھی ایجنڈا رہا بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک کرپٹ ترین تنظیم ثابت ہوئی ہے۔ سندھ بھر میں لاقانونیت اور بدامنی کی جو فضا ہے اس سے لوگ کہہ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ بچہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سندھ میں جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے، سندھ میں جو ہزاروں جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جن درجنوں لوگوں کو، صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو، لوگوں کو مروایا گیا ہے، اور سندھ میں جس طرح سے قبیلائیت کی بنیاد پر جو ہے ایک جنگ کی صورتحال پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکو راج کا جو ماحول پیدا کیا ہے، اس سے ماحول میں جہاں پہ سندھ کا بچہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سندھ میں جوڈیشل انکوائری بٹھا کر ان سارے معاملات کی تحقیقات کی جائے، اور سندھ کے لوگوں کے پاس سوائے جوڈیشل انکوائری کے اور
अदालती मुदाखलत के और ऑप्शन नहीं रह सकता। सिंध के लोग तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हुए कि वफाक से मुतालबा करें कि सिंध में गवर्नर राज जो है वो लागू किया जाए। यहाँ तक सिंध के हालात ख़राब हैं कि ये मुतालबा भी कभी हो सकता है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक परामर्श की, एक बड़े परामर्श की, ताकतवर परामर्श की हुकूमत जिनके पास है, गुज़िश्ता 14 सालों से उनके पास है, जहाँ पर वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है और मुखालफिन को कुचल रहे हैं, मरवा रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं। इस करप्ट तरीन अवाम दुश्मन और कानून दुश्मन पार्टी के साथ इत्तेहाद करना और जो वादा वफा भी न हो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा हो कि वो बेवफा हैं, वो गद्दारियाँ भी करती। ये मैं नहीं कहता, मौलाना फजल रहमान कुछ महीने पहले को चुके हैं। आज ये जरदारी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन से पर लगे और कहाँ से वो खुद को धुला के आए कि अब वफादार होंगे और मौलाना फजल रहमान के साथ वो तोड़ तक निभाएंगे। ये इंतहाई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वफाक को और इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए एक बार फिर पीडीएम का सहारा लेकर कुछ मुतालबात और सिंध हुकूमत को रिलीफ दिया जा सकता है। तो बहरहाल आज की गुफ्तगू का महवर और मरकज़ था कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात कौम के लिए कोई खुश आइंद खबर का जो है बायस नहीं बना, सबब नहीं बना, कोई अच्छी खबर नहीं दी कि हाँ इस तासुर को मजबूत किया गया कि ख़ानदानों का एक ताल्लुक़ है, ख़ानदानी ताल्लुकात वास्ते निभाए जा रहे हैं, जिसका इज़हार आज बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने किया है। ज़रूरत इस अमर की है JUIF जो भले मजहबी और मसलकी तंजीम है, लेकिन उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, माजी में गलतियाँ उन्होंने बहुत सारी की हैं, लेकिन मजहबी जमातों में उनको बहुत सारा मस्बत सोच रखने वाला और सियासी माइंड रखने वाली जमात जो है तस्वर की जाती है। और एक नज़रियाती तंजीम जिसको तस्वर किया जाए और मजहबी तंजीमों में से सबको सबसे ज़्यादा सियासी और मुल्की मफादात में सोचने वाली जो है तंजीम तस्वर की जाए, वो तंजीम भी अब ख़ानदानी रिश्तेदारियों पे बिलीव करे और इस बुनियाद पर ताल्लुकात निभाए। तो मैं समझता हूँ कौम के लिए और मुल्क के लिए इससे बड़ी जो है मायूस कुन खबर नहीं हो सकती। दूसरी बेलाग तक अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।